तो पिला माने आज आम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा प्रीवियस ईयर मानकरे आसीथिबा गणित विभाग किछि इंपोर्टेंट प्रश्न को आज आम डिस्कस करियो। तो ए समस्त प्रश्न को मु तुम मानक अति सहजरे एवं सरल भाव में बुझाइबा पई चेष्टा करिवि। मोर आशा जे तुमे माने बुझी पारिबो। ता छडा आ गोटे कथा पिला माने जो माने भी हमरो 2024 मसीहा वृत्ति परीक्षा पई ऑनलाइन ट्यूशन हवा पई चाहुचंती से माने हमको तळे दिया जायथिबा नंबर रे कांटेक्ट करंतु गोटे अफोर्डेबल प्राइस रे हम सहित प्रिपरेशन करि परिबे। ठीक अछि। तो आज फास्ट क्वेश्चन देखिबा। दशक घरे 8 थाई 3 अंकर बृहत्तम युग्म संख्या केते? देखो पिला माने कोन कहिछि 3 अंकर बृहत्तम युग्म। तो प्रथमे 3 अंकर बृहत्तम किए 999 किंतु एठी कोन पचारला युग्म। तेणु आमर ये जो 999 बदल रे किए हे जिवो 998। तापरे आउ गोटे शर्त थिला कोन ना दशक घरे 8 थिबो। तो एठी तो आमर दशक घरे 9 अछि तेणु 8 रखि दबा। तो संख्याटा हे जिवो केते 988 988 एटा हे जिवो आमर उत्तर। ताहले दशक घरे 8 थाई कि 3 अंकर बृहत्तम युग्म संख्या किए हे जिवो 988। आशा करूची बुझी पारथिबो पिला माने। 2 नंबर प्रश्न देखिबा। 7 2 और 5 को व्यवहार करी बृहत्तम संख्या गढ़ जहाँकि 500 रु अधिक और 700 रु कम है। देखो पिला माने बृहत्तम संख्या गढ़िबा जे किंतु 500 रु अधिक होइथिबो 700 रु कम होइथिबो माने कोन माने शतक स्थान रे 2 आसी परिबो नाही। काहे आसी परिबोनी कारण जदि शतक घरे 2 आसीबो 500 रु तो अधिक हेइ परिबोनी। तापरे शतक घरे 7 मध्य आसी परिबो नाही कारण जदि 7 आसिला 700 रु कम हेइ परिबो नाही। तेणु आमर शतक घरे के आसीबो केवल 5 आसी। तो बृहत्तम संख्या गढ़िबार अछि तार माने वाम पार्श्व रु बड़ अंक को थई नै जिबा। तो तापर थईबा 7 तापर थईबा 2। तो आमर संख्याटा के हे जिवो 572 एटा हे जिवो आमर सठिक। आशा करछि पिला माने बुझी पारथिबो। परवर्ती प्रश्न देखिबा। गोपाल पाखरे गोविंद ठारू 20 टी कोली अधिक थिला। से गोविंद को 4 कोली देबा परे गोविंद ठारू केते अधिक रहिबो। तो पिला माने ये गोटे बढ़िया प्रश्न। जेते बेले आमे काहाकू किछि संख्यक जिनिस देई दियंती तो आम भितर पार्थक्यटा केते आसे तार 2 गुण पार्थक्य हो जाए। जेमती देखो मन कर या पाखरे 20 टा कोली अधिक थिला से आकु 4टा देई दबो तार अर्थ कोन ये 4टी अधिक हो जिवो ये 4टी कमी जिवो। ताहले आमे जेतोटी दियंती तार 2 गुण पार्थक्य आसे। तो एठी 4टी कोली देबा परे पार्थक्य केते आसी जिवो ना 4 दुणे 8 आसी जिवो। तो या पाखरे आउ केते अधिक रहिबो तो 20 थिला 8 कमी गले आउ रहिला 12टी अधिक। बुझी पारला पिला माने। तो गोटे उदाहरण नै जिबा भल भाबरे बुझी पारिबो। मन कर ये हला हमर गोपाल ये हला गोविंद। कोन को जायथिला ना गोविंद ठारू गोपाल पाखरे 20 टी अधिक कोली थिला। मन कर गोविंदर 4टी गोपाल पाखरे ताटू 20 टी अधिक माने 20 4 26 टी। बुझी पारलो सिए 4टी कोली देई देला परे गोविंद को 4टी देई देला परे तार हे जिवो केते 4 4 8 टी। तो गोपाल रो 24 टी थिला 4 देई देला ता हे जिवो केते 20। तो देखो वर्तमान से जो 4टी देला गोविंद रही गला 8 टी आ गोपाल रही गला 20 टी। तो वर्तमान आ केते अधिक हला ना 20 रु 8 फेडी दबा 12 अधिक हला। तो ये छोटिया जिनसटा सब बेले मन रखिबो जेते बेले आमे काहाकू किछि संख्यक जिनिस दियंती सेमानक मध्यरे पार्थक्य तार 2 गुण हे जाए।
तो आमर सठिक उत्तर हम 12टी। 4 नंबर देखिबा 212 रो निकटवर्ती 4टी संख्यार जोगफल। तो पिला माने मन रखिबो जेतेबेले कोनोसी संख्यार निकटवर्ती 4टी हो 2टी हो 6टी हो 8टी हो पचारिबो सेही संख्यार सेतिकी गुणी दबा। तो एठी जेमति हमकु कह जायछि 212 रो निकटवर्ती 4टी तार माने 212 * 4 गुणी देले पिला माने केते हे जिवो 448 एटा हे जिवो सठिक उत्तर। चलो आ गोटे उदाहरण नहीं देखा मनकर आम लिखिले 11 12 मु पचारि था 12 रो दुईटी निकटवर्ती संख्यार जोगफल केते। तो दुईटी निकटवर्ती कहले ता परवर्तीटा ता पूर्ववर्तीटा ता माने 13 गोटे आ 11 गोटे हबो। तो 13 आ 11 रो जोगफल केते हे जिवो 13 रे 11 मिसिले 26 हेला ना नाही एई संख्यार दुई गुण। तो एई ट्रिक को मध्य मन रखिबो जेतेबेले कोनोसी संख्यार निकटवर्ती 2टी 4टी 6टी 8टी एई भलिया युग्म संख्यक निकटवर्ती संख्या मानकर जोगफल पचारिथिबो सेही संख्यारे सेति गुणी। आशा करूची बुझी पारथिबो पिला माने। परवर्ती प्रश्न देखिबा एपटे दिया जायछि 34 गुणन 105 समान 34 गुणन 100 जान 5 गुणन डैश ए डैश रे केते हो। तो पिला माने आकु सहज रे बुझिबा एपटे 34 गुणन 105 अछि एपटे मध्य 34 अछि। तो आमे 34 संख्याटा को ही नै कि विचार करिया। एठी 34 गुणन 105 यार अर्थ कोन 34 को 105 थर मिसा जायछि कारण कोनोसी संख्या को बारंबार मिसेइबा जहा गुणीबा से। तो ये जो 34 को 105 रे गुणा गला अर्थ कोन ना 34 टा को 105 थर मिसा जायछि। तो एपटे कोन हेछि 34 गुणन 100 तार माने कोन 34 100 थर रहिला। तो एपटे 105 थर थिला एपटे 100 थर आसिलानी ताले आ केते थर दरकार होउची आ 5 थर दरकार होउची। ताले कोउटा 5 थर दरकार होउची ना 34 टा 5 थर दरकार होउची। ताले ताकू केते गुणन 5 करिबा 34 गुणन 5 करिबा। बुझी पारला ना नाही पिला माने आउ थर कहि दोची देखो इठी जो 34 गुणन 105 करा जायतिला तार माने कोन 34 टा 105 थर मिसा जायछि। तो इपटे 34 गुणन 100 अर्थात 34 टा 100 थर आसीगला आ बाकी रहिला केते 105 थर रु एपटे 100 थर आसीगला आ 5 थर बाकी रहिला ताकू आमे 5 हिसाब करिबा। से करछि परथिबो पिला माने जदि भी न बुझी होची कमेंट बॉक्स रे लिखिबो हमें परवर्ती क्लास रे एई टाइप रो क्वेश्चन नबा ताकि तुम मानकर डाउट क्लियर ठीक अछि। 6 नंबर प्रश्न देखा रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय रे पिला संख्या 78 गोटे बेंच रे 5 जन पिला बसिबार व्यवस्था अछि तो समस्त पिला बसिबा को केतोटी बेंच आवश्यक हबो। तो पिला माने गोटे बेंच रे बसचंदी 5 जन तो 78 पिला पई केतोटी बेंच आवश्यक हबो ना 78 हरण 5 कर दबा कर देले केते हबो 5 के 5 बळिला 2 ओलिला 8 5 5 25 बळिला 3 ताहले हमर भागफल हे गला केते 15 ताहले हमर 15 टी बेंच आवश्यक हबो। ए 15 रे जे टिक मार दबो तार उत्तर भूल। एठी देखो पिला माने हमर ए 78 जन पिलारू ए जो 3 जन बळी पडिले एमानक पई कोन बेंच दरकार हबो कि नाही से भाबरे तांको पई भी गोटे बेंच दरकार हबो कोन समान तळे बसिबे कि तांको पई मध्य गोटे बेंच दरकार हबो। ताहले एठी 15 1 16 टी बेंच दरकार हबो। बुझिपारलो उत्तर 15 लिखि दबो नाही।
ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ ସେତୋଟି ବଗ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଗଣିବାରୁ 72 ହେଲା। ତ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିଲେ କେତେ ହବ? ଇଏ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କୁହାଯାଇଛି ଯେତୋଟି ଗାଈ ସେତୋଟି ବଗ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବଗ ଆଉ ଗାଈ ଥିଲେ। ତ ଗୋଡ଼ ଗଣିବାରୁ 72 ହେଲା। ତାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ଼ 4ଟି, ଗୋଟିଏ ବଗର ଗୋଡ଼ 2ଟି। ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ବଗ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହବ 6ଟି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନା ମିଶୁଥିଲେ 6ଟା ହଉଥିଲା, 72 କାହିଁକି ହେଲା? ତାହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈ ଆଉ ବଗ ଥିବେ। ତ 72 ରେ କେତେ 6 ଅଛି ଆଗେ ସେଇଟା। ତ 72 ହରଣ 6 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1272। ତାର ମାନେ 12ଟି ଗାଈ ଆଉ 12ଟି ବଗ। ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ, 12ଟି ଗାଈ ମାନେ 12 ଚଉ 48ଟା ଗୋଡ଼, 12ଟି ବଗ ମାନେ 12 ଦୁଣେ 24ଟା ଗୋଡ଼। ହେଇଗଲା କେତେ? 8 4 12 2 ରଖିଲା 1, 4 2 6 1 7, 72ଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିଲେ କେତେ ହବ? ଯେହେତୁ 12ଟି ଗାଈ 12ଟି ବଗ, ମୁଣ୍ଡ ଗଣିଲେ 12 12 24 ହବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସର ଦାମ 7 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଚାମଚର ଦାମ 4 ଟଙ୍କା। 32ଟି କାଚ ଗ୍ଲାସ ବଦଳରେ କେତୋଟି ଚାମଚ କିଣିପାରିବା? ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ 7 ଟଙ୍କା, ତ 32ଟି କାଚ ଗ୍ଲାସର ଦାମ କେତେ ଆଗେ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବା। ତ 32 ଗୁଣନ 7 କରିଦେଲେ କେତେ ହବ? 7 ଦୁଣେ 14 ରୁ 4 ରଖିଲା 1, 7 3 21 22, 224 ଟଙ୍କା ହବ। ତ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଦାମ ହଉଥିଲା 4 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯୋଉ 224 ରେ ଯେତେ 4 ଥିବ ସେତୋଟି ଚାମଚ ଆମକୁ ମିଳିବ। କଣ କରିବା? 224 ରେ 4 ହରିଦେବା। ହରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 4 5 20, 6 ଚଉ 24। ତ 56ଟି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 450 ଗ୍ରାମର ଜିନିଷକୁ ଅତି କମରେ କେତୋଟି ବଟକରା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ 200 ଗ୍ରାମ ବଟକରା ନବା, ଆଉ ଗୋଟେ 200 ଗ୍ରାମ ବଟକରା ନବା, ଆଉ ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ ବଟକରା ନେଇକି 450 ଗ୍ରାମର ଓଜନକୁ ମାପି ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅତି କମରେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଅତି କମରେ ଆମେ କେତୋଟି ବଟକରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ମାପି ପାରିବା? ବଟକରା ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତୁମେ ପଚାରିବ କେମିତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଏଇପଟରେ ଆମର ହେଲା ରଖିଲେ, ଏଇପଟରେ ବଟକରା ରଖିଲେ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇପଟରେ ଗୋଟେ 500 ଗ୍ରାମ ବଟକରା ଥୋଇଦେବି, ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଟରେ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମର ବଟକରା ଥୋଇଦେବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇପଟରେ ଗୋଟେ 500 ଗ୍ରାମ ବଟକରା, ଏଇପଟରେ ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ ବଟକରା ପକେଇକିରି ଓଜନ କରିବି, କେତେ ଓଜନର ଜିନିଷ ଦେବି? ତ ମୁଁ କଣ ଆଉ 500 ଗ୍ରାମର ଜିନିଷ ଦେବି କି? ନା, ଯୋଉ 500 ଗ୍ରାମରୁ ଏ 50ଟା ଫେଡି ହେଇଯିବ। 500 ଗ୍ରାମରୁ 50 ଗଲେ ଆଉ ରହିବ 450। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କେତୋଟି? 2ଟି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। 950 ଗ୍ରାମର ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କେତୋଟି ବଟକରା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବ? ତୁମେ ୟାର ଉତ୍ତର ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଚାଲ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରେଳଗାଡିଟି କେତେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲା? ଦେଖ, ରେଳଗାଡିଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା। ଦେଖ, ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ରାତି 12 ଯାଏଁ ଚାଲିଲା, ଠିକ ନା ନାହିଁ?
ଏଇ ସମୟଟା ହିସାବ କରିବା। ଆଉ ରାତି 12 ରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ଯାଏଁ, ରାତି 12 ରୁ ସକାଳ 7 ଯାଏଁ ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟର ହିସାବ କରନ୍ତି ତାକୁ 12 ମିଶେଇକି ଘଣ୍ଟା ମିନିଟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଯେ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ ହବ ନା 12 ମିଶାଣ 7 ସମାନ 19 ଘଣ୍ଟା ହବ। ତ ପିଲାମାନେ କୁଆଡୁ ଆସିଲା 19 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ? ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 ମିନିଟ ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟକୁ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 12 ମିଶାଯାଏ, 12 ଘଣ୍ଟା ମିଶାଯାଏ। ତ ଇଏ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ, ତା ଦେହରେ ଆମେ 12 ମିଶେଇଲେ 12 7 19 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ। ତ ରାତି 12 ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଇଁ ହିସାବ କରୁଛେ, ରାତି 12 କୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 19 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଫେଡ଼ିବା। ତ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆସିବ ଏପଟେ 60 ମିନିଟ, 60 ରୁ 30 ଗଲା 30 ମିନିଟ। ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରହିଥିଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା। ତ 23 ରୁ 19 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ଆଉ ରହିବ 4 ଘଣ୍ଟା। ତାମାନେ ଆମର ଆଜି ରେଳଗାଡ଼ିଟି 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଚାଲିଲା। ତା ପରଦିନ ରାତି 12 ରୁ ସକାଳ 7 ଯାଏଁ, ତ ସିଏ 7 ଘଣ୍ଟା। କାରଣ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟକୁ ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ନାହିଁ, ରାତି 12 ରୁ ସକାଳ 7 ଯାଏଁ 7 ଘଣ୍ଟା। ତ ଆଜି ଚାଲିଲା 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ, କାଲି ଚାଲିଲା 7 ଘଣ୍ଟା, ମୋଟ ଚାଲିଲା କେତେ ଦେଇଦବା। ହେଇ ଆସିଲା 7 4 11 ଘଣ୍ଟା, 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପଡିଗଲା। ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶରେ 12 ମିଶିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶ ଅଛି, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟାର 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଅଛି, ତା ଦେହରେ 12 ମିଶିଲେ ସେଟା ହବ। ସଂଖ୍ୟାର 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଅଛି, ତ ଆଉ କେତେ ଦରକାର ହଉଛି ପିଲାମାନେ? 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦରକାର ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗରେ 12 ମିଶିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ର ମୂଲ୍ୟ 12 ହବ ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆମର 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଥିଲା, ସେଟା କେମିତି ପୁରା ହେଇଥାନ୍ତା? ତା ସହିତ ଆଉ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ମିଶିଥିଲେ ସେ ପୁରା ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷର 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଅଛି, ଆଉ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଇଗଲେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆମକୁ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ବଦଳରେ କେତେ କହିଥିଲା? 12 କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯଦି 12, ତାହେଲେ 3 ଭାଗଟା କେତେ ହବ? 12 30 ହବ। କେମିତି? କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଗଟା 12 ହେଲା, 3 ଭାଗଟା ତ 12 30 36 ହବ ନା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ହବ? 36। এটা ହେଇଯିବ ଆମର। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ବି କୋଉଠି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯିବ, ଆମ ସହିତ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଠି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ଦାମ ଯେତେ 7 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗର ଦାମ ସେତେ, ତ 25 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ବଦଳରେ କେତେ ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗ ମିଳିବ? ଦେଖ, 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ଦାମ ହେଲା 7 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗର ଦାମ, ତାହେଲେ 25 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ଯଦି ଆଣିବା, ଦେଖ ମୁଁ କହିବି 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ଆଣିଲେ 7 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ 5 କିଗ୍ରା ଆଣିବି, ତ ଏଠି ଆଉ 7 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ 5 କିଗ୍ରା ଆଣିବି, ତା ବଦଳରେ ଆଉ 7 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗ ମିଳିବ। ତ ସେମିତି ଆମେ 25 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 25 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ମାନେ
ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଆଳୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଝୁଡଙ୍ଗ ବି ତ ଆମକୁ 5 ଗୁଣ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ। 7 ଗୁଣନ 5 35, 35 ବିଡ଼ା ଝୁଡଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗଣିତ ବିଭାଗର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଥର ପଚରା ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଗଣିତକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।